يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا النبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتاجي عطفة يا جيرة العالمين يا مهين الجود والكرم يا مهين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتاجي عطفة يا جيرة العالمين يا مهين الجود والكرم يا مهين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتاجي عطفة يا جيرة العالمين يا مهين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتاجي عطفة يا جيرة العالمين يا مهين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتاجي عطفة يا جيرة العالمين يا مهين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتاجي عطفة يا جيرة العالمين يا مهين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتاجي عطفة يا جيرة العالمين يا مهين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتاجي عطفة
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم سلطانه الواضي برهانه المنصوت بالوجود كرمه وإحسانه تعالى وجهه عظما شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبدأ من يفادر ابنة ما جرى به في أندار القسمة فأنزل إليه معشر الخلق وأنجلنا به رحمة كان بدر حلق هذا العبد المحبوب وأنشر أسلم شرقي وعمال شدد الغيوب وأجل هذا الذي تكرم المناد بعض هذا الفن الذي أراد من حظ الإحسان صورة كاملة غرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتأثر بوجود أمنا في الوجود وطرزت برد العوالم بالطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله جل الحق عن القدس الواسع جل ينقضى بانتشار غدي في القلب الشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمن تكره بكثرة الترداد أي دعون من عالم كان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر صوره في الأكوان وما من توصل به والمنيب إلا بسببه فندم على هذا الحبيب يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوانا جل من شرف الوجود بنور ولا الكون ما جد وجوانا قد ترقى في الحسن على مقام وتنافى في مجدي وتعالى لا تدنو في مدرده بشرا كاملا يزيح ضلاءنا ومن فكر مقلد رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي يرضى من حمد الامتنان ما يجوز رأس اللسان يحار في تعقل معاني الجنان إن تجري في عنة النذور ما من الوجود الخلق ينور ما فتبارك الله من ليل كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب إلى اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق والإذعان لا تدريها في الصدور من الإيمان قاعده واتلو على لنكين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله
وفعله والمبلغ من الإمام أمره في تولين خلقي من فرضي ونفره عبدنا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة على الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا ما أعظم من منة ذكر الله يا على البشر ما أوسى من نعمة أن تنشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم وجل صلوات وجمعها وزد حيات وسعنا العبد الذي يفرد بخل حق العبودية عد فيها في خلعة الكمل وقام بحق الربوبية بمواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وانبتت بقلبي نسجد في التعقل وحبه بغتها بنايتنا في حزبه وعلى آل يوسف الذين انتقوا سوة المجد بقربه وتبيئوا دلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أعطنا الأكوان بالعشر ذكراه وسيب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل محمد رسول الله لا يرضي هذا الهال للغرب ولا يرضي ما يبدو من الإعلام في الغرب من الأزمات يغمرني شعور أن لي سبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما قالت محمدنا رسول صارها الكذب ونأم اسمها في لنا جاء فالأدب يا رسول الله يا نبي لك شفاعة أنت مطلبي أنت مرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا حبيبنا شفاعة يا رسول
شفاعة يا رسول الله كشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مذهبي أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين جئت للبرايا بشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحين قرب والودي هذا الحبيب عانت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب أمطار الجود لله على الوجود تثير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله والكل أكبر شهد هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور أود الحق على من تمنى على النعمة خاص الأمة يدعي بعدي أمة ثاني سبيل بالمسعود مشركة لها في هذا السمات الممدود وضعت بالتوفيق ليست مريم سيدة آسيا ومهما من حور العين فانقسم الله له من شرفي بالكسم الوافية ودعوة الرد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانظرت من الزمن من النور العمود هدى حامد محمود مديرا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika syukrul badru alaina waqtafat badrun tamami misla husnih ma ra'ayna fil 'iraqaini wa syami ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min aqayakal jizami ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika akrimil arwaha minna birida khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa tur-sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم qalam allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana laitqa arwa'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in alal au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya yara lain ya tahila naswa'an bin nasyah nasyatin kadibatin khati'ah fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzi min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun wa tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Inna amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri tahtihal anhar
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك يا ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن على ذلك فإنه لحب الخير لشديد ولا يعلم إذا إن ربهم بهم يوم لخبير. الله أكبر. Qari'ah mal qari'ah ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma sakulat mawadinu fa ummuhu hawiyah wa ma فهو في عيشة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun mabthus fush fa amma saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah fa amma ummuhu hawiyah adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna thumma aynal yaqin alun idin anim. Allahu Akbar. Agak maju. Ini mic-nya nggak nyampe. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malahu wa addadahu yahsabu anna malahu akhladahu kalla layumbadhanna
fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadatun fi 'amadin mumaddadah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatima wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي اللهم اصلح لي الذي عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي وآخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة وعبادة سيئة وردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسأل خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وتنبسنا وتقي الموازين وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسأل موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما
تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من دعانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأنصارنا وقلوبنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من يطهر واجعلنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصب علينا رزق صبة رحمة فأنت رجاء العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من قلوب أدعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأمصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون من قد كان. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون من قد كان. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون من قد كان. رب علمنا كما علمتنا من الله ذر. رب علمنا كما علمتنا من الله ذر. رب علمنا كما علمتنا من الله ذر. يا من علم إبراهيم الحكمة علمنا يا من علم إبراهيم الحكمة علمنا يا من علم إبراهيم الحكمة علمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة ورحمة عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سليم الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سليم الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سليم والحمد لله رب العالمين. ببركة أمين كلمات الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Hadirin hadirat yang berbahagia, memasuki acara yang keempat, sambutan. Sambutan pertama selaku ketua Madrasatul Quran dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Khairi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Ashabul fadilah Al-Karim Ibn Al-Karim Habib Muhammad bin Sayyidil Walid Habib Abdul Muti Nur
Sulaiman Basyaiban. Alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan milad beliau yang ke-19, lebih 30 mungkin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, semakin besar kasih sayangnya, semakin banyak berkahnya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau dan cita-cita beliau segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, dewan guru, asatidah yang saya banggakan, para tamu undangan yang kami hormati, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Darul Rodoh yang kami sayangi, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam acara tasyakuran Khatmil Quran yang ke-9 Madrasatul Quran Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh. Alhamdulillah, tak terasa waktu begitu cepat, ternyata udah 9 tahun. Saya berdiri di sini cukup bahagia melihat kalian yang duduk di depan. Tidak banyak yang kami harapkan dari kalian, tidak banyak yang kami tuntut dari kalian, tapi alhamdulillah berkat perjuangan kalian, berkat ketekunan kalian, sehingga pada malam hari ini dan lusa insya Allah kalian diwisudah. Allahumma amin. Cuman saya berharap, biasanya seorang guru nggak pengen muluk-muluk punya santri pengen jadi apa, cukup kami semuanya berharap setidaknya kelak pulang kalian menjadi anak-anak yang manfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allahumma amin. Perjuangan kalian masih belum cukup di sini. Kalian punya mimpi yang besar sampai titik yang terakhir. Ujian pasti ada. Karena saya pernah merasakan sebagaimana yang kalian rasakan. Ujian orang menghafal Al-Quran itu seperti apa? Sing lanang dikudo cewek, sing cewek dikudo cowok. Andai kata itu tidak ada, kadang ujian datang dari rumah, orang tua nggak sanggup membiayai, ditarik, atau enggak di pertengah jalan mau dikawinkan. Ini terjadi. Saya juga pernah terjadi. Saya masih dapat 5 juz waktu itu, surah An-Nisa belum selesai, saya dipaksa nikah waktu itu. Sampai saya tuh nggak mau, bahkan kakek itu nggak nyapa saya itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena saya nggak mau. Akhirnya saya gimana caranya sampai selesai ini, meskipun mondok budal-budal dewe, kadang oleh kiriman alhamdulillah, nggak oleh ya innalillah. Kalian kan enak, tinggal nunggu tanggal mudah siap. Iya. Sekarang kalian duduk di sini. Sekarang kalian duduk di sini. Syubbanul yaum rijalul ghad. Suatu saat kalian akan menjadi pemimpin. Allahumma amin. Tapi
Tapi saya pesan sama kalian, khususnya yang di depan, anak-anak Al-Quran, jangan pengen jadi pemimpin, tapi kalau dipilih harus mau, kalau siap. Intinya jangan pernah ada ambisi jadi pemimpin. Saya pernah dapat pesan seperti itu. Jangan pernah punya ambisi, keinginan jadi pemimpin. Tapi kalau diinginkan, monggo. Kenapa? Kalau kalian punya ambisi jadi pemimpin, maka amanah, beban akan ditanggungkan, dialihkan kepada kalian. Allah tidak mau membantu. Akhirnya apa? Jadi pemimpin tidak amanah, bebannya berat. Dan kalian yang belum sempat diwisuda, kalian jangan patah semangat, masih ada hari-hari yang lain. Kalian harus semangat, yang penting kalian mau. Hidup itu cuma ada dua pilihan, mau atau tidak. Ada matahari, ada rembulan, ada siang, ada malam, ada mau dan tidak. Mau dan tidaknya tergantung kalian semua. Dan alhamdulillah saya di sini bisa berdiri di sini juga berkat guru-guru. Kalau kalian pengen suatu saat menjadi orang yang istimewa, dihargai orang, bahkan dimanapun kalian berada, insya Allah berkah. Kuncinya cuma satu. Kalau kalian bisa menjadikan seorang guru melebihi apapun, atau kepentingan kalian melebihi kepentingan guru melebihi kepentingan kalian, bisa menjadikan seorang guru melebihi orang tua. Kalau kepentingan orang tua kepentingan guru udah bisa kalian dulukan daripada kepentingan orang tua, bahkan kepentingan kalian sendiri rela kalian abaikan demi kepentingan guru. Saya yakin, karena ini mujarab, terbukti, memang nyata. Rata-rata orang yang seperti itu yang bisa menjadikan gurunya di atas segalanya, melebihi orang tuanya, pasti hidupnya barokah. Dimanapun dia berada pasti berkah. Kemudian pasti dia istimewa, dan dia pun dijadikan oleh Allah berharga. Kenapa? Contoh sekarang kalian habis sholat, Rabbi ufili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini berkat bimbingan seorang guru. Ini berkat didikan seorang guru. Kalian bisa membaca Al-Quran, ini berkat bimbingan guru, bukan orang tua. Oleh sebab itu orang tua ini kemuliaannya masih jauh di bawah seorang guru. Dan saya juga pernah dapat pesan, kalau kamu menjadi orang tua, kalau kamu tidak mau kemuliaan kamu kalah dengan guru anak-anak kamu, maka sebelum anak ini kamu titipkan kepada guru, maka anak ini kamu didik dulu. Akhirnya apa? Tidak hanya menjadi bapak yang memberikan makan jasad, akan tetapi juga memberikan makan roh, karena juga menjadi bapak juga menjadi guru. Dan mudah-mudahan saya berharap kepada kalian semuanya, lanjutkan cita-cita kalian, lanjutkan perjuangan kalian. Kalian punya cita-cita besar, mungkin ada yang ingin sampai 30 juz. Kami doakan semuanya, mudah-mudahan kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan yang belum pernah diwisuda, mudah-mudahan tahun depan kalian diwisuda, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghafal,
Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat mendatangkan semangat dalam hati kita agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Jazakumullah khairan katsir. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambutan kedua selaku Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rawdah sekaligus penyerahan penghargaan kepada beliau Abuya Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kita muliakan bersama para habaib Diriyatul Rasul, mudah-mudahan beliau senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengikuti jejak daripada datuknya, berada di jalan datuknya untuk senantiasa berjuang dari perjuangan datuknya dan ridha Allah yang diharapkan. Yang kita muliakan bersama para asatid wa asatidah, guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan beliau guru-guru kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Karena guru kita lah yang pada akhirnya kita bisa seperti ini, dan bahkan saya sendiri ada di atas begini ini berkat guru saya. Maka dari itu mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat dan tentunya anak-anakku semuanya, santri putra dan putri Pondok Pesantren Entrepreneur yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurlah dan nikmatillah. Malam hari ini adalah malam yang bahagia untuk kita semuanya. Kenapa? Karena malam hari ini adalah malam tasyakuran ya. Selamatan kita, tasyakuran kita, tasyakuran Pondok Pesantren Entrepreneur. Malah saat ini tepatnya memang miladnya Pondok Pesantren Darul Rawdah, dan juga tasyakuran daripada Al-Quran, santri-santri yang belajar Al-Quran, dan semuanya, semua santri di pesantren Darul Rawdah ini belajar Al-Quran, wabil khusus santri Madrasatul Quran. Dan terkhusus lagi bagi santri-santri yang hafal Al-Quran, baik di situ yang menghafalkan juz amma, dan insya Allah besok akan diwisuda juz amma, ada yang wisuda 5 juz, ya betul ya.
ada yang 10, ada yang 15, betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya yang diri sudah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang pada akhirnya kalian bisa lebih dipermudah lagi untuk meneruskan hafalan sampai 30 juz. Amin Allahumma. Tentunya bentuk kesyukuran itu harus kita wujudkan, harus kita terjemahkan, harus kita implementasikan dengan semangat kita, khususnya kalian untuk belajar lebih baik lagi. Karena aplikasi dari syukur itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalian di pesantren ini diperintahkan, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk belajar oleh Allah mulai kita sampai kita mati. Itulah kewajiban kita belajar. Kalian di pesantren ini berkewajiban untuk senantiasa belajar. Kalian yang menghafal Al-Quran teruskan sampai selesai 30 juz, sampai sempurna. Jangan seperti, mohon maaf seperti yang sampaikan Ustaz Khair tadi, jangan patah atau putus di tengah jalan. Harus ada upaya, harus ada niatan yang kuat. Saya tidak boleh putus di tengah jalan, tetapi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, semua ini atas baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, kita ada di dunia, bahkan adanya dunia ini berkat baginda Rasul Muhammad SAW. Apalagi adanya kalian di pesantren ini berkat baginda Rasul Muhammad SAW. Maka dari itu, salat dan salam senantiasa kita haturkan, kita junjung, kita haturkan, kita curahkan, ya, kita persembahkan kehadiran kita Habibuna Mustafa Muhammad SAW, dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Bukan cuma memperbanyak salawat saja, akan tetapi bagaimana kita bisa meniru jejak langkah beliau, bisa meneruskan perjuangan beliau dan melaksanakan nilai-nilai yang sudah dicontohkan oleh beliau. Itu yang terpenting. Maka dari itu, anakku semuanya, alhamdulillah di pesantren Darul Tauhah ini kalian sudah senantiasa bersolawat. Kalau dihitung kalian di pesantren ini, artinya pesantren Darul Tauhah ini tidak kurang dari 20.000 setiap hari membaca sholawat. Maka dari itu, insya Allah saya yakin tidak akan bisa jadi yang bisa menyaingi pesantren Darul Tauhah. Kenapa? Karena kekuatan sholawat. Kalau ingin lebih hebat dari Darul Tauhah, mereka harus lebih banyak lagi sholawatnya dibandingkan santri Darul Tauhah. Emang saya sombongkan dengan sholawat, kita sombongkan karena sholawat. Alhamdulillah pesantren Darul Tauhah bisa ini, barokahnya sholawat pesantren Darul Tauhah sekarang alhamdulillah berkembang. Maka dari itu, dengan perkembangan pesantren Darul Tauhah ini, kalian semuanya harus lebih baik, kalian harus belajar yang lebih semangat, lebih baik lagi, lebih giat lagi. Insya Allah dengan semangat yang kalian tanamkan, insya Allah Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan, kenyamanan-kenyamanan di pesantren ini. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, kalian sudah sebulan ya, sudah sebulan yang santri lama, yang putra terutama ya, santri putra. Kalau santri putri belum sebulan ya, apalagi santri baru 1 minggu ini. Sudah 1 minggu apa 2 minggu? 2 minggu ya, Masya Allah, lupa saya. Bagaimana santri baru, sudah betah? Ada yang betah, ada yang masih belum ya. Kadang-kadang saya lihat ada yang nangis di pojokan gitu. Alhamdulillah, itulah kenikmatan santri, seorang santri itu suka duka santri ya. Tapi yakinlah
Kalian jauh daripada orang tua karena cinta. Kalian dimasukkan ke pesantren ini karena cinta, karena sayang. Orang tua kalian dimasukkan kalian di pesantren ini bukan karena benci, bukan karena tidak sayang kalian, justru karena sayang dan cintanya kepada kalian, akhirnya dipisahkan, dijauhkan demi kebaikan kalian dan orang tua kalian. Kalian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kalian masuk ke pesantren, adalah kalian ini adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerus daripada perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kalian harus bangga, justru kalian harus senang menjadi seorang santri, yang mana santri ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan estafet perjuangan kekasihnya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kesungguhan kalian di pesantren ini bisa menjadikan sesuatu yang berharga di sisi Allah dan bisa membuat senangnya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, kalian sudah sebulan lebih, dan yang santri baru sudah hampir sudah 2 minggu ini, dan kalian sudah di situ sudah ditentukan ada untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran diniyahnya ula, wusta dan ulya ya. Jadi sudah diseleksi ada kelas ula, wusta dan ulya. Dan yang kelas ulia kita minta oleh pesantren, kita minta untuk apa? Diberikan kepercayaan. Yang kelas ulia diberikan kepercayaan oleh pesantren untuk membimbing ya, untuk membimbing adik-adiknya yang di ula dan wusta. Diberikan kepercayaan oleh pesantren untuk itu, untuk membimbing Al-Qur'annya. Terus bagaimana dengan ulianya sendiri? Kelas kuliah sendiri insya Allah akan berkesempatan ngaji secara langsung dengan saya sendiri, dan ditambah juga dengan MQ yang kelas 3. Jadi MQ kelas 3 berkesempatan bersama dengan apa itu kelas kuliah ngaji secara langsung. Insya Allah kita akan ngaji Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya kita akan pakai tafsir Jalalain, dan hadisnya insya Allah akan pakai Riyadhus Shalihin. Itu untuk anak MQ kelas 3 dan anak kuliah. Jadi itulah kesempatan yang bisa kalian dapatkan, dan tentunya kesempatan itu harus kalian pergunakan sebaik-baiknya di pesantren ini. Allah memberikan kesempatan pada kalian di pesantren ini, baik yang ula, wusta, ulia, baik yang lainnya. Kesempatan yang Allah berikan jangan kalian sia-siakan. Belajarlah yang baik. Dan tentunya kesempatan ini tidak akan datang berulang-ulang. Bisa jadi dalam kesempatan itu Allah berikan berulang, akan tetapi bisa jadi kesempatan itu hanya diberikan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan yang Allah berikan, raih, ambil ya dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan kenikmatan di situ. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam khataman Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan karena di dalam khatmil Quran ini kita juga membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya salawat. Mudah-mudahan kita senantiasa diaku oleh baginda Rasul sebagai umatnya, yang pada akhirnya kita nanti bisa bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anakku semuanya, para asatidzah dan hadirin hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku orang tua kalian dan selaku pembantu dari pondok pesantren ini juga memberikan apresiasi kepada santri yang tidak
masuk dalam kategori MQ, artinya non madrasatul Quran, tetapi mereka punya semangat untuk menghafal Al-Quran. Jadi ada santri yang sekolahnya bukan MQ, ya kan, SMP atau SMK, tapi punya semangat menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah saat ini, besok juga mungkin, besok akan wisuda 5 juz. Jadi non MQ, mereka akan kami berikan apresiasi khusus, hadiah khusus dari pembantu pondok pesantren Darul Hidayah dari saya sendiri. Kenapa saya memberikan apresiasi kepada mereka? Karena mereka bukan nggak masuk di MQ, artinya tidak khusus. Kalau MQ memang khusus, tapi mereka masuk ke pesantren ini dengan masuk sekolah yang reguler, menunjukkan bahwa walaupun sekolah reguler SMP atau SMK tidak menutup kemungkinan untuk menghafalkan Al-Quran, tidak menghalangi untuk menghafalkan Al-Quran. Walaupun sekolah SMP atau SMK ini tidak menghalangi untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Nyatanya santri ada yang mampu dan bisa itu. Artinya apa? Saya juga menghimbau kepada kalian yang lainnya, ya, yang lainnya, ayo contoh mereka ini tadi. Mereka walaupun disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi masih mampu, masih bisa menghafalkan Al-Quran, walaupun saat ini masih mendapat 5 juz. Daripada juz amma aja nggak hatam-hatam, nggak hafal-hafal, ya. Yang setahun 2 tahun juz amma nggak hafal-hafal. Ada? Banyak. Jangan. Mulai saat ini harus berubah. Santri darah mulai saat ini harus berubah, ya. Minimal masuk setahun di sini sudah juz amma sudah harus selesai. Dan insya Allah nanti mungkin ke depan juz amma itu juga akan menjadi standar daripada kenaikan di tahun pertama. Insya Allah akan kita jadikan standar juz amma, ya. Mereka 1 tahun pertama akan kita kaji dulu. 1 tahun pertama mereka harus hafal juz amma. Kalau nggak hafal juz amma tidak bisa naik kelas. Insya Allah akan kita jadikan standar untuk tahun pertama ke depannya. Anakku yang berbahagia, untuk itu saya akan panggil Ananda Rahman dan Ananda Afandi untuk ya. Sekali lagi Ananda Rahman dan Ananda Afandi untuk naik ke atas pentas. Inilah contoh, walaupun tidak sekolah MQ, tidak masuk ke MQ, tapi masih mau dan mampu menghafalkan Al-Quran. Berdiri aja, berdiri aja. Jadi ini perlu dicontoh, ya, perlu dicontoh bagi yang lainnya. Walaupun sekolahnya, ya, di pesantren ini tidak di MQ, bukan madrasatul Quran, tapi masih mau menghafalkan Al-Quran dan nyatanya bisa. Yang lain harus mencontoh ini, ya kan? Lihat saja, ya, apalagi nggak jelek, wajahnya ganteng kayak begini, masih mau menghafal Al-Quran.
sudah jelek, nggak mau menghafalkan Al-Quran, malas lagi. Mudah-mudahan kalian semuanya akhirnya terpacu semangatnya untuk bisa seperti teman kalian ini. Amin. Untuk itu saya berikan apresiasi kepada Ananda berdua. Ya sudah bisa turun belakang ya. Ya. Tepuk tangan dulu. Ini adalah sesuatu ya, sesuatu yang bisa kalian contoh. Dari perempuan kok nggak ada ya? Dari perempuan ini kok nggak ada? Padahal lebih banyak perempuan santri ini. Kok nggak ada dari perempuan? Saya ingin tahu tahun depan dari perempuan ini ada yang 5 atau 10 juz selain MQ. Kalau MQ sudah biasa itu. Kira-kira ada nggak? Kira-kira tahun depan? Kalau ada perempuan, akan kita berikan apresiasi yang lebih besar lagi daripada ini. Laki-laki juga demikian. Ayo, ini tantangan ini. Tantangan. Kalian harus bisa meniru seperti ini. Dan harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi. Apresiasinya juga akan lebih besar lagi. Tiap tahun apresiasinya akan lebih besar bagi siapapun yang menghafal Al-Quran selain MQ. MQ memang sudah ada standarnya, dan kita juga berikan apresiasi sudah ada standarnya. Tapi ini yang non MQ ya, non Madrasatul Quran, kalian mampu menghafalkan Al-Quran, kalian akan mendapatkan apresiasi dari pesantren. Kenapa itu kami lakukan? Biar kalian ini terpacu, biar kalian bisa lebih semangat lagi untuk menghafalkan Al-Quran. Yang terpenting lagi bukan cuma menghafalnya saja, akan tetapi bagaimana kalian bisa menerjemahkan dan mengaplikasikan Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya akan mengingatkan pada kalian semuanya, kalian harus punya semangat untuk belajar, dan kalian biar bisa menjadi manusia yang baik, manusia yang senantiasa mendapatkan ridha Allah. Jadilah kalian ini lakukan ya 2 lupa. Jadilah orang yang membiasakan yang menjalankan 2 lupa. 2 lupa itu apa? Lupa akan kebaikan kita dan lupa akan keburukan orang lain ya. Lupakan kebaikan kita dan lupakan kebaikan orang lain, keburukan orang lain. Itulah kalian kalau mau melakukan itu, kalian akan menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Biasakan itu, melupakan kebaikan kita dan melupakan orang lain. Seburuk apapun orang lain jahat sama kita, lupakan itu semuanya. Sebaik apapun yang kita lakukan, jangan pernah kalian ingat, lupakan semuanya. Insya Allah kalian akan menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Itu saja pesan saya untuk kalian di dalam rangka tasyukuran keluarga besar Pondok Pesantren Darul Allah dan Khatmul Quran ini. Kalian saya kali lupa ini tadi ya, 2 lupa ini. Mudah-mudahan saya sendiri dan kalian bisa melaksanakan lupa ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Anaknya yang berbahagia, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, karena masih ada malam besok. Malam besok adalah malam apa? Wisuda
Purna ya, wisuda Purna dan Miladul Idara serta peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Gimana sih orang Indonesia kok nggak tahu nih ya. Besok ini ya, Agustus sekarang ini ulang tahunnya Indonesia yang ke-75. Masa nanti anak santri kalau ulang tahunnya Indonesia nggak tahu. Wah, ini payah ini ya. Jangan, harus tahu ya, harus tahu. Karena kita adalah orang Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia. Kita harus cinta kepada tanah air kita. Harus kita semangat kenegaraan kita, semangat kebangsaan kita. Diciptakan oleh Allah, ada di Indonesia. Kita hidup di Indonesia, kita di Indonesia, berbuat di Indonesia, maka kita harus cinta kepada negara Republik Indonesia. Demikian semuanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya pelantikan pengurus Iksandara tahun ajaran 2020-2021 yang akan dilantik langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Entrepreneur Darul. Kepada beliau Abdul Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban MPD dipersilakan. Sebelum prosesi pelantikan dimulai, seluruh santri diharapkan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ikrar santri yang akan dipimpin oleh beliau Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban. Dipersilakan. Anak semuanya, santri Pondok Pesantren Entrepreneur Darul yang saya cintai, kalian dikirim oleh orang tua kalian ke pondok ini, ke pesantren ini semata-mata untuk belajar. Kalian di pesantren ini semata-mata untuk thalabul ilm, mencari ilmu karena Allah. Setelah masuk di pesantren ini, kalian dipasrahkan menjadi seorang santri. Maka dari itu, malam hari ini kalian akan berikrar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada diri kita sendiri, ya. Untuk itu ikuti apa yang saya sampaikan dengan keras, dengan semangat dan penuh penghayatan. Siap? Siap? Santri Yemen, santri harus kuat. Siap? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar santri darah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri darah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
Kami santri darat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Kami santri darat menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kehidupan. Kami santri darat menjaga dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Kami santri darat berbakti kepada kedua orang tua dan dewan guru. Kami santri darat menjaga nama baik pondok pesantren. Demikian kami berikrar. Mudah-mudahan Allah meridainya. Amin. Anakku semuanya, mudah-mudahan ikrar kalian ini bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalian yang santri baru, kalian mulai saat ini selamanya kalian santri. Mulai saat ini kalian santri. Mohon maaf, mic-nya kurang bersahabat. Kayaknya mic-nya bukan santri nih. Ya. Kalau santri senantiasa bersahabat dengan siapapun, baik dengan kawan ataupun dengan lawan. Ya. Jadi seorang santri harus lemah, lembut, tetapi tidak takut dengan siapapun juga. Ya. Lemah lembut bukan berarti takut, tapi menunjukkan lemah lembut itu adalah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Seorang santri tidak boleh sombong, mengedepankan keilmuan kalian dan tetap dengan hati yang bersih. Upayakan walaupun kenapa ini? Walaupun kalian dimaki-maki orang, walaupun kalian dicaci-caci orang, kalian tetap harus sabar. Itulah santri. Bukan berarti sabar karena takut, bukan berarti kita tidak menjawab karena takut, tidak. Tapi kita harus hargai mereka, hormati mereka. Hati dan perasaan kalian itu harus kalian pertahankan. Kebersihan daripada hati itu yang lebih utama. Maka dari itu seorang santri harus kuat. Karena orang yang kuat, kata baginda Rasul, adalah pada saat dia marah, mereka bisa mengendalikan kemarahannya. Maka dari itu santri harus tahan, santri harus kokoh, santri harus kuat, walaupun diterjang badai apapun juga harus berdiri kokoh sebagai seorang santri. Mulai saat ini kalian santri, sampai mati pun kalian santri. Untuk itu anak-anakku semuanya, tatkala kalian sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian punya tanggung jawab sebagai seorang santri mempertahankan itu semuanya. Bagaimana? Ikut apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalian sanggup itu semuanya? Sanggup? Jangan ada kata insya Allah. Sanggup? Ya, semuanya kembali kepada Allah. Jangan cemen jadi santri. Kalau tanya sanggup, sanggup. Insya Allah di dalam hati. Bukan berarti sanggup, insya Allah sanggup. Oh, bukan. Jadi seorang bukan berarti adab diinginkan. Jadi kalau harus tegas, sanggup. Itu. Kalau tanya bagaimana bisa? Insya Allah. Ini lain. Jadi santri itu harus paham dengan intonasi, dengan gaya bahasa, dengan pertanyaan yang ditanyakan, jawabannya itu. Makanya
benar-benarlah belajar yang benar jadi seorang santri. Santri harus bisa saja. Santri harus bisa mewarnai semua isi dunia ini. Santri harus masuk ke semua lini. Silahkan nanti kalian jadi pejabat yang santri, jadi polisi yang santri, jadi tentara yang santri, jadi pedagang yang santri, petani yang santri, guru apalagi, semuanya harus dilandasi dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang santri yang sejati yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan duduk.